So good afternoon, good morning, everybody. So today we are going to talk about scheduling future task বা future jobs. क्या है ये? Scheduling future job का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में हमको कोई काम करना है, बट इट इज नॉट श्योर दैट मैं उस टाइम पे सिस्टम के सामने प्रेजेंट रहूंगा या नहीं, ये गारंटीड नहीं है, तो क्या मैं कोई भी टास्क को शेड्यूल कर सकता हूं कि ऑटोमेटिकली जब वो टाइम आएगा, जब वो दिन आएगा, जब वो मिनट या आवर आएगा, ऑटोमेटिकली वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा? হ্যাঁ, অটোমেটিক। হ্যাঁ, অটোমেশন এটা কিন্তু কমপ্লিটলি এটা ऑटोमेशन। ऑटोमेशन माने अगर मैं चाहता हूं कि आगे चल के कोई एक काम कभी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे देखने का भी जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट सिस्टम ऑन करके रखना है। यू कैन डू दैट हाउ यूजिंग द फंक्शन शेड्यूलिंग फ्यूचर जॉब्स। अभी शेड्यूलिंग फ्यूचर जॉब में अगर आप कुछ भी चीज को शेड्यूल करते हो तो ये शेड्यूलिंग दो तरीके का हो सकता है। एक पहला तरीका माने पहला टाइप ये है कि हम चाहते हैं एक बार में ही हो। सपोज मुझे कल सुबह 5 बजे कोई ट्रेन पकड़ना है, तो आई नीड टू गो आउट फ्रॉम एटलीस्ट 4 AM में मुझे घर से निकलना है, पैकिंग वगैरह मुझे करके रखना है, तो मैं एक अलार्म सेट करूंगा 3 बजे का। तो रोज रोज मुझे 5 बजे नहीं 4 बजे नहीं उठना है, एक दिन के लिए। दिट इज वन टाइम शेड्यूलिंग जॉब, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? इट इज वन टाइम शेड्यूलिंग जॉब। और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रोज धरो बिकेल 5टार समय रोज गाছে জল দেবার আছে एवरीडे, तो उसका मैं अलार्म सेट करूंगा। जब भी डेली शाम को 5 बजेगा ऑटोमेटिकली मेरा फोन में एक अलार्म बजेगा कि जाओ जले जाओ गाছে जल दिया सो, लाइक दैट। तो टास्क भी वैसा ही है। ऐसा भी टास्क आप क्रिएट कर सकते हो जो फ्यूचर में एक ही बार होगा, ऐसा भी टास्क आप क्रिएट कर सकते हो जो फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स होते रहेगा। तो अगर मैं मल्टीपल टाइम रनेबल टास्क मतलब मल्टीपल टाइम के लिए जो मैं टास्क शेड्यूल करूंगा उसका जो टूल्स है उसका नाम है क्रॉन। क्या नाम है? वी कॉल इट क्रॉन। और जो एक बार के लिए है दैट इज कॉल्ड एटी। एट नॉय किंतु एटी, दिस एटी एंड क्रॉन। एटी दिए एक बार शेड्यूल होगा, क्रॉन से रिकरिंग शेड्यूलिंग होगा। ओके, ये मल्टीपल टाइम रनेबल टास्क बट रिकरिंग टास्क बोल सकते हैं इसको। रिकरिंग करके बोल सकते हैं। रिकरिंग एक टार्म है, देखना रिकरिंग डिपোजिट है ना ব্যাংকে, যে আমি বারবার দিতে থাকবো, প্রত্যেক মাসে মাসে আমাকে টাকা দিতে হবে, লাইক দ্যাট। সো দ্যাট ইজ ইয়োর দিস থিং। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, তাহলে আমরা ফার্স্টে শুরু করব क्रॉन দিয়ে। क्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, क्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये टास्क जो शेड्यूल करोगे ना, कुछ नहीं, एक फाइल है क्रॉन का, उसके अंदर पे टैप 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 करके आप खाली वैल्यू लिखना रहता है और लास्ट में टास्क लिखना रहता है। কিরকম? এবার যে ভ্যালুগুলো তুমি লিখবে, आप जो वैल्यूज लिखोगे उस वैल्यूज का क्या ऑर्डर रहता है? पहले रहेगा मिनट, देन आवर, देन डेट, देन मंथ, देन वीक डे, देन टास्क क्या है। हर एक कॉलम का एक 6 कॉलम है, 6 कॉलम का 5 का अपना रेंज अवेलेबल है। कैसे? जैसे मिनट्स का रेंज 0 to 59 में से आपको कोई एक वैल्यू लिखना है, आवर का 0 से 23 के बीच में कोई एक वैल्यू लिखना है, डेट 1 to 31 का कुछ वैल्यू लिखना है, मंथ 1 to 12 का वैल्यू लिखना है, और वीक डे 0 to 7 होगा जिसमें 0 और 7 इक्वल टू संडे, 1 इक्वल टू मंडे, 2 इक्वल टू ट्यूसडे, 3 इक्वल टू वेडनेसडे, 4 इक्वल टू थर्सडे, 5 इक्वल टू फ्राइडे एंड 6 इक्वल टू স্যাটারডে। আচ্ছা, এবার কথা হচ্ছে আমি কি এই অর্ডারটা আমাকে মনে রাখতে হবে? क्या ये ऑर्डर मेरे को याद रखना है? আমি বলছি না। কেন না? আমরা যদি সিস্টেমের মধ্যে যাচ্ছি, ধরো এবার এই সিস্টেমটাকে আমি একটুখানি অটোমেটিক করে দিচ্ছি আইপি অ্যাড্রেসটাকে, সো দ্যাট আমি এটাকে জাস্ট একটু ল্যানে অ্যাক্সেস করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নাহলে এইখানে ছোট ছোট জিনিস দেখা যাবে না।
NMTUI edit a connection, edit automatic remove। এত খাটছি কেন, আমি তো স্ন্যাপশট নিয়ে রেখেছি। রিভার্ট স্ন্যাপশট নিয়ে রেখেছি, কেন চাপ নিচ্ছি এত। অন করে নিচ্ছি খালি সিস্টেমটাকে একবার, 1 মিনিট লাগবে। ওই কেঁপে যাচ্ছে। এটা হয়ে গেলে আমাদের বড় টপিক আর কি বাকি থাকলো, ফায়ারওয়াল বাকি রয়েছে। ফায়ারওয়ালটা খুব ভালো সাবজেক্ট, খুব সুন্দর টপিক পড়াতে হবে। ফায়ারওয়াল, এনএফএস, অটো এফএস, কন্টেনার, গ্রেপ ফাইন সব দেখিয়ে দিয়েছি। মনিটরিং দেখাতে হবে, লগস রয়েছে, ভালো কিছু কটা টপিক বাকি আছে। আর গোটা 10-12টা মতন ক্লাস বাকি আমাদের, তাহলে হয়ে যাবে। টপিক বাকি আছে 10-12টা, আরো ক্লাস ওই ধরো 3-15 আরো, তারপর শেষ, তারপর টাটা। আর এক্সাম করিয়ে দেবো 2 দিন। বিকেলের ব্যাচটা জমছে না, পড়তে চায় না। ছেলেপুলে দুর্বল হলে আমার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পড়তে না চাইলে কি করবো, শিখতে চায় না, প্রশ্ন করে না। একটা কাজ দিলে যে করে আনবে তবে না জমবে। লিনাক্সটা তো পুরো প্র্যাকটিসের ওপর না। 192 135 অ্যাকসেপ্ট করলে কি করে হবে, স্টুডেন্ট বলে তো ইউজারই নেই। ইউজার অ্যাড করে নিতে হবে একটা আমাদেরকে, ইউজার অ্যাড স্টুডেন্ট প্লাস WD ম্যাডাম ফোনে কথা বলছে, ও চিৎকার করতে শুরু করলো। সব লোককে না গিলেটিনে মেরে ফেলা উচিত। ম্যাডাম সব থামিয়ে শুরু করে দিল ইয়ে বলতে, ভালোই হচ্ছে। মাঝে একটা অন্য গলা আসছে, গিটার বাজি হচ্ছে এদিকে। দেখো এটা আমাদের সিস্টেম অ্যাক্সেস করে নিয়েছি, আমরা রুটে চলে যাচ্ছি। এবার যেটা বলছিলাম আমরা, যে क्या हमको वो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर में लिखेंगे? आंसर इज नो। क्रॉन अपना एक फाइल मेंटेन करता है जिसमें वो अपना ये सारे डिटेल्स जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है। কি নাম সেই ফাইলটার নাম হচ্ছে crontab -l। নো crontab ফাইল ফর রুট। এটা হচ্ছে cron ফাইল। দেখবো কি করে ফাইলটা, লেখা থাকে। ও আচ্ছা, এরা এদিকে গান গাইছে। হ্যাঁ, cron কনফিগারেশন ফাইলটা না, কেন খেয়াল করছে না, cron tab কনফিগারেশন ফাইল। ভালো গাইছে না এরা রোজ। क्या पिक्चर कहाँ है पता नहीं, কি কবে দেখেছি থোড়ি মনে আছে সব। আমি আর কিছু দেখি না গো, আগে দেখতাম সব। না সাল নেই हुआ। দেখো এই ফাইলটা ইটিসি কে ভিতর ক্রনটা, এই ফাইলটার মধ্যে দেখো সব লেখা আছে কিন্তু পরপর।
দেখো প্রথম এরকম 3টে 2টো 5টা 5टा कॉलम टोटल 6टा कॉलम 6 नंबर टास्क 5 नंबर वैल्यू 5टा पहला 5 में वैल्यूज है तो पहला जो है ये स्टार मार्क करके ऊपर जा रहा है देखो मिनट्स रेंज देगा है सेकेंड वाले से स्टार मार्क देखो आवर थर्ड वाले से स्टार मार्क डे फोर्थ वाले से स्टार मार्क मंथ फिफ्थ से डे ऑफ द वीक संडे इक्वल टू 0 और 7 और संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा भी आप लिख सकते हो কোনো অসুবিধা তাহলে ফার্স্ট এটা লেখো যে হাউ টু সি ক্রন কনফিগারেশন ফাইল এটা হচ্ছে এইটা তাহলে আমরা যদি এরকম ভাবে লিখি যে cat etc cron tab এই যে এটা হচ্ছে ক্রনের কনফিগারেশন ফাইল এটা হলো আমাদের ক্রনের কনফিগারেশন ফাইল স্ট্রাকচার অফ ক্রন এটা কি করে দেখবো আমরা এটা এখানে লেখা রয়েছে एग्जांपल এর আগে চিপকে দিই এটাকে cat etc cron tab इस फाइल के अंदर क्या है हमको दिख जाएगा कि कौन सा वैल्यू कब लिखना है মানে क्या ऑर्डर में हमको वैल्यूज प्लेस करना है এটা এর মধ্যে দেখা যাবে এবার एग्जांपल আছে অনেকগুলো মানে অনেক রকমের টাস্ক করতে পারি আমরা एग्जांपल नंबर 1 ইজ বলছে থার্সডে 3rd জুন at 7:20 am डिस्क फ्री रिपोर्ट प्रिंट करो थर्सडे 3rd जून 7:20 am पे आपको df-th आउटपुट को प्रिंट करना है कोई एक फाइल के अंदर ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए कैसे करेंगे तो ये काम करने के लिए आपको दो चीज ध्यान रखना है एक बात ये कि रूट कोई भी यूजर को कोई टास्क दे सकता है यूजर अपने आप को भी कोई टास्क दे सकता है रूट अपने आप को एक टास्क दे सकता है हर एक यूजर का अपना एक क्रॉन फाइल्स रहेंगे एकटाई फाइल থাকবে आपको अगर 500 काम है उस फाइल के अंदर में ही 500 एंट्री होगा लेकिन दूसरा फाइल आप क्रिएट नहीं कर सकते প্রত্যেক জনকে অফিসে ঢোকবার পরে একটা ডায়েরি একটা পেন হাতে ধরিয়ে দেয় যা যা কাজ जो काम है उसमें लिखना है खत्म हो जाए तो बताना है तो फिर আরেকটা দেবে এরকম ব্যাপার পরিষ্কার ওর মধ্যে লিখতে হবে যেটা কোম্পানি থেকে দিয়েছে এর বেশি দেয়া যায় একসাথে আমার 4টে লাগবে বললে হবে না ক্লিয়ার দেখবে ওই রকম কোম্পানিতে দেয় ওই যে অফিসের প্যাকেজ আছে না এটা এরকম গিফট প্যাক আছে জলের বোতল কাপ ল্যাপটপ ডায়েরি খাতা পেন গুডি এই সব দেয় तो और मध्य एक डायरी আছে सेम वे यूजर का भी एक फाइल होगा हर एक यूजर का एक cron tab फाइल है तो उस फाइल के अंदर में ही यूजर को टास्क लिखना है तो यूजर अपने आप के लिए भी टास्क शेड्यूल कर सकता है या रूट अगर चाहेगा तो यूजर के लिए एक टास्क शेड्यूल कर सकता है तो আমরা रूट दिए ही করব यूजर জন্য टास्क शेड्यूल तो कैसे करेंगे अभी ये वाले वैल्यू जो है इसको आप समझो ये आपका ऑर्डर है मिनट आवर डेट मंथ वीकडे एंड टास्क तो थर्सडे मतलब वीकडे में 4 होगा এই হিসেবটা অনুসারে 4 माने थर्सडे तो वीकडे में 4 बैठ जाएगा 3rd जून डेट 3rd जून है मंथ तो जून का नंबर है 6 कितने बजे 7:20 में तो 20 मिनट पहले बैठेगा 7 उसके बाद में बैठेगा एम है दैट्स वाई 7 पीएम होता तो 19 हो जाता राइट एंड टास्क क्या है df-th কি আমাকে এরকম হেডিং করে করে লিখতে হবে না না এই পরপর ভ্যালুগুলো লিখে দিলেই হবে टैब दे दिए बस टैब का गैप में लिखना है कैसे करना है देखो तो আমরা এখানটা যাচ্ছি তোমাকে প্রথমে ফাইলটা ওপেন করতে হবে आपको पहले वो फाइल को ओपन करना है vi ना cron tab ना cron tab लिखा दरकार नहीं cron tab -u कौन सा यूजर के लिए सपोज स्टूडेंट यूजर के लिए है स्पेस -e ফাইলটা খুলে গেছে আই প্রেস করলাম এবার লিখতে হবে পরপর
माने धरो এখন কটা বাজে 11টা বাজে तो 11 बज रहा है तो हम लोग एक 11:02 का फंक्शन देते हैं उसको तो देखेंगे हो रहा है कि नहीं किरम भावे लिखबो धरो बोललाम जे 02 टैब 11 टैब কি বলেছে আজকের তারিখ কত 14 month 1 weekday Tuesday 1 2 3 কি করে 2 কাজ কি df স্পেস মাইনাস th এই কমান্ডটা এবার ধরো যদি কমান্ডে স্পেস থাকে তাহলে মুশকিল আছে তখন কি করতে হবে একটা ডাবল কোট দিতে হবে স্পেস গ্রেটার দেন এর আউটপুটটা নেব কোথায় ধরো বললাম disk report ডট txt কোথায় রাখবো এটা এর লোকেশন দিতে হবে তো /home /student के अंदर में এটা লিখে মেরে দাও সেভ এন্ড এক্সিট কি বললো इंस्टॉलिंग न्यू cron टैब তাহলে আমরা अभी यूजर का होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं ls कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए वेट टिल 11:02 আমরা কি টাইমটা আগে মানে হয়ে যাওয়ার পরে করলাম না না আগেই হয়েছে একই হয়েছে ls/home student हाँ जो भी गा रहा है अच्छा गा रहा है कोई बेसुरा नहीं है खुद से गाना गा रहा है वेट आज তো এটা এরকম ভাবে আসতে পারে এবার দেখো যদি বলি যে एवरी संडे বা एवरी थर्सडे एवरी जिसके बगल में बैठेगा उसके नीचे स्टार बैठेगा पर एवरी थर्सडे माने थर्सडे डेटটা স্পেসিফাই করছি না তাহলে डेटটা स्टार हो जाবে डेट स्टार हो जाएगा सोचो अगर बोलता है कि एवरी थर्सडे एट 9:45 AM एको प्रोसेनजीत हाउ आर यू तो क्या क्या है एवरी थर्सडे তাহলে डेट कौन सा स्टार हो जाएगा डेट मेंशन नहीं है एवरी थर्सडे तो थर्सडे जनवरी मासेও আসে फरवरी मासेও আসে কোনো मंथ स्पेसिफिकेशन तो नहीं है तो मंथ स्पेसिफिकेशन अगर नहीं है उसमें भी स्टार बैठेगा अगर बोलता है एवरी डे एट 7:20 PM एको गुड बाय तो कैसे होगा एवरी डे माने डेट स्पेसिफाइड नहीं है स्टार मंथ भी स्पेसिफाइड नहीं है वीकडे भी स्पेसिफाइड नहीं है तीनों स्पेसिफाइड नहीं है तो तीनों के लिए स्टार बैठेगा अगर बोलता है कि रेंज तो रेंज ऐसे बैठेगा 23rd to 26 ऐसे रेंज बैठा देंगे हम लोग यहाँ पे अगर दो रेंज है देखो मंथ हो रहा है जुलाई टू अगस्त तो 5 to 14 जुलाई टू अगस्त लाइक दैट एवरी 4 आवर्स এই দুটো খুব ভালো করে দেখো ये दोनों ही एग्जाम पे देता है बोलते एट एवरी 4 आवर एको चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी तो क्या करना है एवरी आवर पूरा 24 आवर को आपको 4 से डिवाइड कर करके आउटपुट लेके आना है तो स्टार बाई 4 माने एवरी 4 आवर अब যদি বলে যে এভরি 5 মিনিট তাহলে মিনিট এর জন্য স্টার বাই 5 লাইক দ্যাট এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুটোকে বোল্ড করে রেখে দিলাম এই দুটো খুব দরকারি এভরি মান্থ হলে তাহলে বাই 12 হ্যাঁ মান্থ তো কেন বাই 12 হবে মান্থ হলে এভরি হলে তো ডিভিশন যদি করিস প্রত্যেক 4 মাসে এইবার 4 হবে এইটা ঠিক প্রত্যেক 4 মাসে তাহলে ঠিক আছে বোঝা গেছে এবার 11:05 হয়ে গেছে চলো আমরা একবার দেখি যদি হয়ে থাকে না
কোথায় রাখছে বলো তো? এগারোটা 7 করেছি না? এই দেখো এসছে ডিস্ক রিপোর্ট এসছে। আচ্ছা তাহলে আমি কিভাবে দেখবো এবার ক্যাট ডিস্ক রিপোর্ট? দেখো df মাইনাস th কমান্ডের আউটপুট এসছে কিনা, অটোমেটিক ফাইল তৈরি হয়ে গেল। তুমি এলে বসলে মেল করে দিলে, ঝামেলা শেষ। क्लियर? ऑटोमेटिक आंसर থাকবে। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? हेलो एवरीबॉडी। तो आप कोई भी यूजर के लिए क्या बनाओगे, cron tab माइनस यू स्पेस टू यूजर नेम स्पेस माइनस ई फॉर एडिट। एबार यूजर में अगर यूजर अपना cron tab चेक करना चाहता है कि हम मेरे लिए क्या टास्क आया है, तो cron tab माइनस ई आपको काम दिख रहा है। এবার এখানে অনেক ব্যাপার আছে। বলছে यूजर अगर चाहता है कि अपना cron tab फाइल को डिलीट करेगा, यूजर कैन डू इट। কিভাবে? यूजर cron tab টা খুললো, ডিডি করে ওড়ালো, সাব করে দিয়েছে, সেভও করে দিল। नाउ इफ आई सी cron tab माइनस एल नथिंग। रूट अगर देखना चाहता है कि cron tab माइनस एल माइनस यू स्टूडेंट, नथिंग इज प्रेजेंट। यूजर बोलचे, यूजर को अगर एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि भाई कहाँ तुम्हारा काम है, मेल तो नहीं आया, कहाँ है काम, काज तो नहीं, जब होते पारे है ना ना, ऐसा हो सकता है। तो पहले यही पार्टটা লেখো, তারপর ওটা দেখাচ্ছি যেটা বললাম। तो पहले तो कोई यूजर के लिए cron tab कैसे क्रिएट करना है, এইটা এইটা হচ্ছে কমান্ড টু ক্রিয়েট এ cron tab ফর এ ইউজার। এইটা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এখানে एग्जांपल গুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে লিখছি আমি এখানটা, ক্রিয়েটিং cron tab for a user from root। এইটা cron tab minus u space username minus e for edit। And inside this file we need to enter the values as per design। कैसे लिखेंगे हम लोग वैल्यूज? हम लोग एक फाइल को चेक कर लेते हैं। फाइलটা क्या हुआ जी, हो हाँ कर रहे हो, क्या क्या था बोलो, কি ছিল ফার্স্টে বলো? ফার্স্টে ছিল দেখো মিনিট, হয়ে গেল। এটাই আমরা যদি তুলে নিই এখানে, जस्ट यही वैल्यू था, इस वैल्यू को आप कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, आई प्रेस करছি করে গ্রেটার দেন ডিস্ক রিপোর্ট ডট
txt। इसका लोकेशन आप चाहो तो दे सकते हो /home /student ये अंदर में रहेगा ये, और इसके बीच बीच में क्या रहेगा, एक टैब 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 लाइक दैट है। ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा ये, मतलब ये एंट्री आपको करना है इनसाइड द फाइल, ऐसा एंट्री आपको चाहिए। ওকে, এরকমটা করতে পারি আমরা, ये एक हो गया। अच्छा नेक्स्ट এবার হচ্ছে টু সি ক্রন মানে ক্রন জব फ्रॉम ए यूजर। यूजर अपना क्रॉन जॉब कैसे देखेगा, यूजर लिखेगा क्या, क्रॉन टैब -l। এবার ইউজারে যাচ্ছি আমরা, যে লগ আউট করলাম, ধরো লিখলাম যে क्रॉन टैब -l, l ফর লিস্ট है, l ফর লিস্ট আর e ফর এডিট, এইটা কমান্ড क्रॉन टैब -l क्रॉन टैब -l এটা হয়ে গেল এখানে। হ্যাঁ, ফ্রম রুট দেখিয়ে দিচ্ছি, টু সি क्रॉन जॉब ऑफ ए यूजर फ्रॉम रूट। रूट कैसे देखेगा, दूसरा किस यूजर को उसने क्या काम देके रखा है, तो रूटे चलो लिखते হবে क्रॉन जॉब বা क्रॉन टैब -l स्पेस -u स्पेस यूजर नेम। এবার এটা হয়ে গেল। এবার ধরো তোমার কাছে কিছু बदमाश यूजर আছে, आपके पास में कुछ बदमाश यूजर है जो क्या करता है, काम जैसे आता है देखता है डिलीट कर देता है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा यूजर को मैं काम दूंगा, लेकिन यूजर ये नहीं देख पाएगा कि उसको क्या काम है, मतलब ही इज नॉट गोइंग टू गेट एक्सेस टू हिज क्रॉन फाइल। প্র্যাকটিস আর কখন করবি, 11:13 বাজে। বস একটু বস, এক্ষুনি চলে যাবো ওইদিকে, শান্ত বসে এখানটা একটু। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई एक यूजर है, अच्छा, तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा कोई भी एक यूजर अपना क्रॉन टैब नहीं देख पाएगा, यूजर टैब क्रॉन टैब देखते पावे ना, अगर ऐसा आप चाहते हो, देन आप cron.deny बोल के एक तो फाइल रहता है, उस फाइल के अंदर खाली यूजर नेम लिख के आ जाओ, कुछ एक्स्ट्रा एंट्री नहीं, ফাইলটা খোলো, ইউজার নেমটা লেখো, চলে এসো, ইউজার আর খুলতে পারবে না। কিন্তু ওই ইউজার থেকে কাজ হবে, কাজ হবে, फाइल जनरेट करो, फाइल जनरेट हो जाएगा, काम है, काम हो जाएगा, लेकिन देख नहीं पाएगा कि क्या काम है, बिकॉज यूजर को तो करना नहीं है ना, यूजर को तो ऑटोमेटिक है, आपको करना कुछ भी नहीं है, তুমি অশান্তিটা করতে পারবে না, এটা হচ্ছে ব্যাপার। কিভাবে করব, कैसे करना है, ये वाला काम देखो, बहुत सिंपल है, एकदम आसान चीज है। देखो, तो আমি লিখছি ভীম বা vi etc cron.deny। খুললাম, ফাইলটা ওপেন করো, ইউজারের নেমটা লিখলাম স্টুডেন্ট, আর কিচ্ছু না, জাস্ট লিখো আর বাহার आ जाओ, डन। जो करना था रूट कर चुका है। এবার स्टूडेंट यूजर में आ गए हो, स्टूडेंट यूजर देखना चाहता है अपना क्रॉन टैब -l, কি বলছে দেখো, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस प्रोग्राम, सिंपल, काम होगा, काम लेकिन होगा। तो यूजर का क्रॉन टैब रोकने के लिए, यूजर अपना क्रॉन टैब नहीं देख पाएगा, इसके लिए क्या करना है आपको, cron.deny फाइल में एंट्री करना है, ওখানে মানে অটোমেটিক্যালি ওটা ইউজারের জন্যই, শুধু ইউজারের জন্যই, -u কিচ্ছু না, এটা ইউজারের জন্যই,
ইউজারই অশান্তি করে তো। এইখানে এইটা নিলাম, এই যে এখানে এই যে রেস্ট্রিক্ট আছে, এটা এই কমান্ডটা আমি আর এখানে লিখছি না, এটাকে আমরা তুলে দিয়ে না এর জায়গাতে স্ক্রিনশটটা ফেলে দিচ্ছি। এটা হয়ে গেল। তাহলে বেটার হবে এটা এন্টার মেরে দিই। ইউ ফর এডিট, এটা হয়ে গেল। এই যে টাইপ দ্য ইউজার নেম 7 এক্সিট, ঠিক আছে। এবার টু ভেরিফাই that user cannot open his cron tab file, इसका भी हम लोग ने देखा है आउटपुट এইটা। এবার যদি তুমি কোনো यूजर cron tab डिलीट करते चाहो, यूजर अगर अपना cron tab फाइल डिलीट करना चाहता है तो कैसे करेगा? तो cron tab -r, এটা তো করতে দেবে না এখন আপাতত। और अगर रूट किसी का cron tab फाइल डिलीट करना चाहता है, root can do it by using the command cron tab -r -u space user, ঠিক, to delete a user's cron tab file। আচ্ছা, ওই যে ইউজারটা দেখতে পারছে না, ওর ওইটা ও যদি তুলে নিতে চাই তখন খালি ওইখানে cron.ini থেকে নামটা মুছে দিতে হবে। ব্যাস, আর কিছু না, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, রুটের জন্য এটা ওই কি টাস্ক এটা করার জন্য যদি রুটের জন্য কোনো টাস্ক শিডিউলিং করতে তাহলে রুট নিজের লগইন দিয়ে ঢুকে cron tab -e লিখে ঢুকে পড়বে, ঢুকে পড়ে আর ওখানটাতে যেন একটা করছিল। ওই তো পরপর ভ্যালুগুলো দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। हो गया, ये वाला है काम। আচ্ছা, এখানে লাস্ট একটা ছোট্ট জিনিস আছে, দেখিয়ে দিই তাহলে মেটাবো এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই অবধি সবার ক্লিয়ার? হ্যালো, cron tab ক্লিয়ার সবার? ইজ ইট ক্লিয়ার cron? হ্যাঁ স্যার, একদম স্যার। আচ্ছা, এবার আসছি আমরা নেক্সট, একবারই শিডিউল করতে চাই। नाउ आई वांट टू शेड्यूल फॉर वन टाइम ओनली, तो उसके लिए AT का कंपोनेंट 3 है। AT टू क्रिएट ए टास्क, ATQ टू चेक ए टास्क और ATRM टू रिमूव ए टास्क। এই তিনটে টুল আছে। কিভাবে কাজ করবে? টু সেট এ জব হুইচ উইল স্টার্ট আফটার 5 মিনিট। আমি চাইছি 5 মিনিট পরে একটা কাজ হবে। কিভাবে করব? এই যে AT স্পেস নাও প্লাস 5 মিনিটস এমন লিখতে হবে। কিভাবে লিখবো এটা আমি? ধরো বললাম AT স্পেস নাও प्लस 5 मिनट्स। प्लस माने पौड़े, प्लस का मतलब होता है बाद में, अभी से 5 मिनट बाद। আচ্ছা, নাও মানে নাওটা স্যার আমাকে দিতে नाउ माने এখন प्लस 5 मिनट माने এখন থেকে 5 মিনিট পরে। मतलब नाउ 80 হচ্ছে সিঙ্গেল টাইম রানেবল টাস্ক, नाउ माने अभी प्लस 5 माने अभी से 5 मिनट बाद। ক্যালকুলেট করতে হবে স্যার টাইম। হ্যাঁ, তো তুমি কতক্ষণ পর চাইছো? স্যার, 1 ঘন্টা লিখে দাও, 1 আওয়ার, হ্যাঁ, 2 আওয়ার, 3 আওয়ার, ওই মেপে নিতে হবে। এখন 11টা 19 বাজে, 12টা 20 করতে তখন স্যার 1 আওয়ার বা হ্যাঁ, মাইনাস করে নিতে হবে। ধরো আমরা 2 মিনিট পরে একটা কাজ চাইছি, এটি কমান্ডটা নেই, তো আমাদেরকে ইয়াম দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে। এখন ইয়াম এন্ট্রি করতে হবে, ওই এক অন্তর যন্ত্রণা, কাজ বেড়ে গেল আর কিছু নেই। এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা গ্রাফিক্যাল, এটাই থাকবে। এটি স্পেস নাও প্লাস 2 মিনিটস, এটি ট্যাব এলো। কি চাই? df-th কমান্ডের আউটপুট চাই। কোথায় চাই? /home/ अच्छा स्लैश के अंदर में test1 फाइल के test1 करके, अच्छा इसके अंदर दरकार नहीं, एकदम আমরা এখানেই বানাই /diskreport.txt। हो गया? कंट्रोल डी 2 মিনিট দাঁড়াতে হবে। ls স্ল্যাশ, এখনো কিছু আসেনি, আসবে, দাঁড়াও 2 মিনিট লাগবে।
স্যার 11টা 21 দেখিয়েছে, হুম 11টা 21 দেখাচ্ছে। এই দেখাচ্ছে জব বললেন টুইস ডিজাইন। হ্যাঁ এত 2 মিনিট হবে দাঁড়া। ও আচ্ছা 2 মিনিট করার পরে টাইমটা এখন দেখে দিচ্ছে 2 মিনিট পরে কখন হবে নাকি। হ্যাঁ আর এটা স্যার রুট থেকে এই যে এসে গেছে দেখো, ডিস্ক রিপোর্ট এসছে, চেক করে নাও ক্যাট স্ল্যাশ, এসে গেছে আউটপুট তোমাদের। হ্যাঁ সিরিয়াসলি কে ঠিক এটা কন্ট্রোল ডি দিয়ে বন্ধ হবে, হ্যাঁ? এই যে এখানে দেওয়া আছে তবুও একটা আমি এর আন্ডারে স্ক্রিনশট দিয়ে দিলাম। না যে এসছে নাকি না না আসেনি আজকে, এটা এরকম ভাবে হবে, ठीक है। और यदि तुम्ही এটা হয়ে গেছে, এবার अभी आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करने के लिए आप atrm कमांड का यूज कर सकते हो, atrm स्पेस যে কাজটা রয়েছে যদি ডিলিট না করি ওকে থাকবে এমনি যে বন্ধ হয়ে যাবে, দরকারই নেই। তো এই হলো আমাদের ব্যাপার। তাহলে শিডিউলিং আমরা শিখলাম, তাহলে আমরা নেক্সট ডে টিউন ডি করব, টিউন ডি স্টার্ট করব আমরা পরের দিন। পরের দিন আমাদের ইয়ে আছে যেটা আমার বসিস পরের দিন ক্লাসে দেখ না স্যাটারডে স্যাটারডে। না স্যার শুক্রবার ছিল তো, কি যেটা আমার বসিস, আচ্ছা শুক্রবার। ফ্রাইডে আছে শুক্রবার। ও আমাদের থার্সডে ক্লাস আছে তাহলে, হ্যাঁ থার্সডে ক্লাস আছে আমাদের। হ্যাঁ বাহ, তাহলে পরের দিন আমি টিউন ডিটা দেখিয়ে দেবো। টিউন ডি একটা ছোট্ট জিনিস, টিউন ডি এটা দেখবো পরের দিন, হ্যাঁ। আচ্ছা এই এটিটা আমরা যদি কোনো রুট চাই